Pozdrav, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Hajde da vidimo kakva nas energija očekuje u narednom periodu, šta je to što treba da znate. Ovaj video će vas naći ukoliko je namenjen za vas. Prva poruka je da treba da budete svesni svoje moći i da ne treba da budete lažno skromni, da usvojite malo te energije kraljice, dive, zvezde, da hodate, ponašate se i govorite kao kraljica. I kako se ponašamo i kako sebe doživljavamo, tako će nas i drugi doživljavati u velikoj meri. Zanimljivo, druga karta koja je izašla je kralj. Imam utisak da je ovdje poruka da ukoliko se budete ponašali kao kraljica, privući ćete kralja. Ako budete svesni svoje vrednosti, ovdje ne mislim sad na neku obraženost, umišljenost, ne, nego prosto jedna stabilna samouverenost i da budete svesni svoje vrednosti i onda privlačite osobe koje također poštuju vas i vašu vrednost i vide u vama vrednost. Hajde da vidimo kakve su još poruke. Pomerit ćemo kralja i kraljicu. Imamo još jednu kraljicu, kraljicu pehara. Ovdje imamo jednu emotivnu zrelost, stabilnost, ali nežnost, spremnu da se pomogne svima. I želim vam da vas neko gleda kao što ova kraljica gleda svoj pehar, sa takvim obožavanjem i sa takvom posvećenošću i tako pažljivo i tako nežno i tako zaštitnički i tako puno topline. Također, ovdje je akcenat na uzajamnom poštovanju, na poštovanju vrednosti drugih ljudi, na poštovanju svačije uloge u vašem životu i svačijeg doprinosa. Svako ima neku ulogu, svako ima neki svoj kvalitet, svako je vredan na svoj način i svi su neophodni da bi se stvorila jedinstvena celina. Svi ljudi su tu u vašem životu sa razlogom i ono čemu treba da težimo to je da u svakome vidimo i prepoznamo vrednost, jer ako volimo i vrednujemo sebe, volećemo i vrednovaćemo i druge ljude, cenit ćemo i poštovaćemo to što oni znaju, što se razlikuje možda od nas i od našeg iskustva i od našeg znanja, ali svako na svoj način obogaćuje i naš život, a i ovu planetu. Šta još treba da znamo? Sad nasuprot ovome imamo neku vrstu takmičenja, neku vrstu konkurencije, neku vrstu neproduktivne razmene mišljenja. Ovdje je kod nekoga aktuelna neka nesuglasica, da li na poslu ili u porodici ili u vezi. I ovdje pokušava univerzum da vam kaže da saslušate druge, da pogledate druge zaista i da vidite šta oni to imaju tačno da kažu. Umjesto što svako tera svoje i priča svoju priču i ne sluša druge. Ovdje je potrebna saradnja. Potrebno je saosjećanje i razumevanje prema drugoj osobi. Ako je vaša nesuglasica u vezi, stanite na trenutak, bez obzira što vi smatrate da ste u pravu. Pogledajte zaista o čemu se radi. Pogledajte tu osobu očima ljubavi, očima poštovanja. Vidite koji su to njeni kvaliteti, šta to ona u stvari želi. Svi na kraju krajeva žele da budu srećni, ali neki skrenu s puta pa i pokušavaju na neke pogrešne načine na svoju i tuđu štetu. Ako već neko druga strana, ako već vaš partner ili vaše kolege ili neko u vašoj porodici, ako već oni nisu dovoljno mudri da
da saslušaju vas pažljivo, da vas pogledaju kao osobu sa sopstvenim kvalitetima koja donosi svoje jedinstvene darove ovom svetu, onda vi pogledajte njih tako. Jer okolnosti u našem životu su kao gledalo. Ako pružimo ljubav, dobit ćemo ljubav. Ako pružimo nerazumevanje, dobit ćemo nerazumevanje također. Da sagledate situaciju, dakle, sa ljubavlju i poštovanjem. Kako bi vam neke stvari se lakše rešile i postale jasnije. Postoji i umešana je ovdje neka vrsta autoriteta u celu ovu priču. Neke stvari ljudi pokušavaju da reše tako što primenjuju svoj autoritet i što primenjuju neka pravila, nameću. Međutim, ovdje imate izbor. Možete da vladate ljubavlju ili možete da vladate strahom od kazne. Ako imate i sa decom dilemu, pristup vaspitanju, imam utisak da se ovdje sukobljavaju ta dva načina. Neko ovdje pokušava da vlada autoritetom i da pokušava da nametne pravila ljudima koji imaju svoje drugačije stavove i drugačija mišljenja i pokušavaju da dođu do izražaja. A s druge strane, ukoliko bi se primenilo načelo ljubavi i razumevanja i poštovanja svačijeg mišljenja i uloge, to bi mnogo lakše išlo i mnogo bi se brže vidjeli rezultati, brže bi se uspostavila harmonija i mir. Dakle, ako postoji neka vrsta sukoba, rješenje je u mekšem pristupu, da kažem. Evo, imamo zadovoljstvo i ostvarenje želje. Kako god da okrenete, doći ćete do uspeha i do ostvarenja svoje želje. Ali da li ćete usput da se izmorite stalnim sukobima i raspravama i nadmudrivanjima i nametanjem svog autoriteta, ili ćete prosto da idete putem ljubavi, putem dijaloga, putem saradnje, putem građenja odnosa i stvari, okolnosti u vašem životu, korak po korak. I ako idete tim putem ljubavi, vaši pehari će biti mnogo brže puni. A ukoliko je to nametnuto sa strane, pitanje je koliko može da potraje. Ukoliko nije na prirodan način došlo do toga. Imate nekoga ko počinje nešto važno u svom životu, možda ste to i vi. Pružite mu podršku i pružite mu ljubav. I imate neku bukvalno silu koja pokušava preko noći da dođe do nečega. Da li je to neka osoba koja pokušava svim sredstvima? Moguće da je to neko od osoba koja je uključen u taj sukob o kojem je ovdje reč. Previše nagla, previše tvrdoglava priroda. A opet, to je osoba koja tačno zna šta želi. Imajte razumevanja za ljude koji su veoma glasni i koji se bore za svoje stavove, jer oni zaista veruju da rade pravu stvar.
Saslušajte. Ovdje imam utisak, znači da je glavna poruka da saslušate i da razumete o čemu god da je reč. To ne znači da ćete izgubiti kontrolu. Naprotiv. Najbolji način da zavladate situacijom trenutnom jeste svojom unutrašnjom snagom, svojom unutrašnjom moći. A to je ljubav, to je doslednost i to je verovanje u svoje ciljeve i u ispravan način dostizanja istih. Ne morate koristiti silu niti bilo kakvu vrstu pritiska da biste doveli stvari tamo gdje vi želite da dođu. Jer svakako stižete do ostvarenja svojih želja kada znate gdje idete i šta tačno želite. Onda je ceo univerzum na vašoj strani. I onda ne morate da radite ništa na silu, niti da namećete svoje mišljenje drugima, nego da sa ljubavlju sarađujete sa drugim ljudima i da dajete svoj doprinos, ali da ne skrećete sa svog puta. Da ne dozvolite da vas neki sukobi skrenu sa vašeg glavnog cilja i sa onoga gdje idete. Setite se šta je to čemu vi težite kako biste tamo i stigli. Nije potrebno ništa na silu raditi. To je glavna stvar. Hajde da vidimo kakve poruke ima univerzum za nas danas. Imamo poruku, niste sami, fizička povezanost, komunikacija. Povežite se sa drugim ljudima. Zajedno možete stvoriti fantastične stvari. Zajedno saradnjom, razumevanjem, povezivanjem s drugim ljudima, a ne takmičenjem. Znači, umjesto da se takmičite i namećete svoje stavove, mišljenja, rešenja, svoje želje iznad drugih, pokušajte da se povežete sa ljudima zaista i da idete ka zajedničkim ciljevima, jer tako možete izgraditi velike stvari. Potrebna je ovdje i fizička povezanost, da uživo pričate sa nekim, da razmenite energiju, ne samo porukama ili raznim tehnološkim vrstama komunikacije. Na tome je također znači akcenat. Hajde da vidimo još. Šta je to što treba da imamo u vidu vezano za ovu situaciju? Kaže leto. Dolazi vreme bukvalno da ubirete plodove, rezultate svega što ste do sada radili. Uživajte u tome maksimalno. To imamo taj moment i ovdje. Uživajte u tom trenutku potpunog ispunjenja, potpunog otvaranja prema svemu što je dobro, otvorenost čula, ispunjenost, radost, toplota. Uživajte u tom letu trenutno koje dolazi u vaš život i doći ćete, znači, svakako će doći vreme da ubirete rezultate i da dođete do ostvarenja nekih svojih želja, ali opet gledajte da uživate i u samom putu dotle, da radite sve sa puno ljubavi i saosećanja i nemojte da pregorite bukvalno. Leto može da nosi veliku vrelinu, treba biti pažljiv. Negujte pribranost, blagost, razumevanje, saradnju sa drugima, komunikaciju, poštovanje prema drugim ljudima, pre nego takmičenje i tvrdoglavost i nametanje neke svoje volje po svaku cenu.
kako bi vaši rezultati bili još bolji i kako biste još više uživali i u samom procesu, a i u rezultatu. I da vidimo još jednu poruku. Zapišite u svom srcu, predivna poruka, da je svaki dan najlepši, najbolji dan u godini. Probudite se ujutru i recite sebi, danas je najbolji dan mog života. Neka pozitivna energija obasja vaš svaki dan. I neka ljubav i razumevanje i sreća i ispunjenost postanu vaša svakodnevica. Volim vas i pozdravljam vas i vidimo se u nekom novom čitanju.